ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በክፍል 3 ተመልሰናል። ኖርማሊ የ12ኛ ክፍል የእንግሊዘኛ የሞዴል ጥያቄዎችን በጋራ እየሰራን እንገኛለን። ስለዚህ ከባለፈው እንቀጥላለን ማለት ነው። ክፍል 3 ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ የቪዲዮ ሲጀምሩ ላይክ ማድረግ እንዳይረሱ። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እናልፋለን። ራይቲንግ ሴክሽን ነው። ስለ ኢሴይ ወይም ደግሞ ስለ ፓራግራፍ አይነቶች ያወራል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ጥያቄ ቁጥር 46 Below are my reasons to claim that an active learning teaching is a better alternative to the lecture method of teaching in the high school. This is likely taken from ዳሽ ፒስ ኦፍ ራይቲንግ። ያው አራት አይነት የራይቲንግ ወይም ደግሞ የፓራግራፍ አይነቶች አሉ። ናሬቲቭ፣ ዲስክሪፕቲቭ፣ ኤክስፖዚቶሪ፣ አርጊመንታቲቭ ወይም ደግሞ ፐርሱዌሲቭ የሚባሉት ናቸው። ሰው ይህንን ጽሁፍ ወይም ደግሞ ቴክስት ተመልክታችሁ ከየትኛው የፓራግራፍ አይነት ወይም ደግሞ ከየትኛው የኢሴይ አይነት ይመደባል? Below are my reasons to claim that an active learning teaching is a better alternative to the lecture method of teaching in the high school. እዚህ ጋር active learning teachingን ከሌክቸር ሜተድ ኦፍ ቲቺንግ እያነጻጸረ ነው፣ እያወዳደረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን እንትን ብለን ኦዲየንሱን ወይም ደግሞ አንባቢውን ለማሳመን የሚደረግ ነው። በዚህ አይነት ጽሁፍ ውስጥ ሊካተት የሚችለው የፓራግራፍ አይነት አርጊመንታቲቭ ወይም ደግሞ ፐርሱዌሲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንባቢን ለማሳመን ነው በዚህ የጽሁፍ አይነት ውስጥ የምናካትተው ማለት ነው። ስለዚህ አርጊመንታቲቭ ወይም ደግሞ ፐርሱዌሲቭ ራይቲንግ ወይም ደግሞ ፓራግራፍ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ሶ the answer is D። ጥያቄ ቁጥር 47 ጥያቄ ቁጥር 47 ተመልከቱ። The building is a small house consisting of 2 floors. The outside front wall 9 meter long and 5 meter high. There is a door in the middle of the wall at ground level. This piece of writing is likely to be blank. A. ናሬቲቭ፣ ቢ ዲስክሪፕቲቭ፣ ሲ ኤክስፖዚቶሪ፣ ዲ አርጊመንታቲቭ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደ ቢልዲንግ ብሎ ስለ ቢልዲንጉ ነው ገለጻ የሚያደርገው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ዲስክራይብ የሚያደርገው ማለት ነው። ቢልዲንጉን ዲስክራይብ እያደረገ ነው። ኤ ስሞል ሃውስ ይላል። አጀክቲቮች አሉ ተመልከቱ። ዳውሳይድ ፍሮንት ዎል ይላል። ስለዚህ ይሄ የአጻጻፍ አይነት ከየትኛው ስታይል ይመደባል? ናሬቲቭ ነው፣ ዲስክሪፕቲቭ ነው፣ ኤክስፖዚቶሪ ነው፣ አርጊመንታቲቭ ነው። በትክክል ሊሆን የሚችለው ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ ራይቲንግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ ቢልዲንጉ ምን እያደረገ ነው? እዚህ ጋር ዲስክራይብ እያደረገ ነው። The building is a small house consisting of 2 floors. The outside front wall 9 meter long and 5 meter high. There is a door in the middle of the wall at ground level. ስለዚህ B is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 48 I regret to inform you about the late delivery of your order. This is most likely taken from a letter of dash. ያው በደንብ ተመልከቱ። I regret to inform you about the late delivery of your order. A. apology, complaint, inquiry, rejection. በትክክል መልስ ሊሆን የሚችለው አፖሎጂ ሌተር ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሌተር ኦፍ አፖሎጂ ነው ማለት ነው።
I regret ብሏል። I regret to inform you about the late delivery of your order. So the answer is A. ጥያቄ ቁጥር 49 ጥያቄ ቁጥር 49 This brief survey give you some idea of the great variety of things to be done in Addis Ababa. There is literally something for everyone at almost any time during the day. This piece of writing is likely taken from the dash of a written text. This brief survey give you some idea of the great variety of things to be done in Addis Ababa. A. Conclusion. B. Introduction. C. Main body. D. Supporting details. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሽ ሊሆን የሚችለው ኤ ላይ ያለው ኮንክሉዥን ወይም ደግሞ ሰመሪ ነው ማለት ነው። So the answer is A. እሺ ከጥያቄ ቁጥር 50 እስከ 89 ያሉት ኢንኮምፕሊት ሰንተንስ ናቸው። ስለዚህ እነዛን ሴንተንሶች ኮምፕሊት ማድረግ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ትክክለኛውን ወርድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አርቲክል ሊሆን ይችላል። ያንን በመጠቀም ሰንተንሱን ኮምፕሊት ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ቁጥር 50 ብላንክ ኔም ኦፍ the sea between Africa and Europe continents is located blank Mediterranean. ስለዚህ የትኛውን አርቲክል እንጠቀማለን? ኤ ላይ ኤ ስላሽ ዘ፣ ቢ ዘ ስላሽ ዘ፣ ሲ ላይ ዘ ስላሽ ኖ አርቲክል፣ ዲ ላይ ኤ ስላሽ ኤ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ ሊሆን የሚችለው ቢ ላይ ያለው ዘ ስላሽ ዘ። እዚህ ጋር the name of the sea between Africa and Europe continents ኖርማሊ ስፔሲፊክ ከሆነ ዘን እንጠቀማለን ማለት ነው። እኛ የምናወራውን ነገር አድማጮቻችን፣ አንባቢዎቻችን ጽሁፍ ላይ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የሚያውቁት ከሆነ የሚታወቅ ከሆነ አርቲክል ዘን እንጠቀማለን። ፎር ዩኒክ ኦብጀክትስ ዘን መጠቀም እንችላለን። ኤኒዌይስ እዚህ ጋር ስፔሲፊክ አድርጎታል። ስለዚህ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሲ ብሏል። የሚገኘው በአፍሪካና በዩሮፕ ኮንቲነንት መካከል ነው ተባለ። ስለዚህ ግልጽ ሆነ ማለት ነው። ስፔሲፊክ ነው። ቢፎር ዘ ኔም ኦፍ ኦሽንስ ወይም ደግሞ ቢፎር ዘ ኔም ኦፍ ሲ የምንጠቀመው አርቲክል ዘን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቦት ሳይድ እዚህ ጋም ብላንኩ ቦታ ላይ አርቲክል ዘን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ the answer is B. ጥያቄ ቁጥር 51 What's blank she asked when she saw our anxious faces? A. Up. B. on. C. about. D. out. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው አፕ ይሆናል። ዋትስአፕ ስንል ኢዲየም ነው፣ ኢንፎርማል ነው። ኢንፎርማሊ ዋትስ ሮንግ ወይም ደግሞ ዋትስ ሃፕኒንግ ለማለት ስንፈልግ ዋትስአፕ እንላለን። So the answer is A. WhatsApp. She asked when she saw our anxious faces. So the answer is A. ጥያቄ ቁጥር 52 When the police arrived, they forced the robber to blank his gun. A. hand out. B. hand in. C. hand on. D. hand over. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ሃንድ ኦቨር ይሆናል ማለት ነው። ሃንድ ኦቨር ስንል to give something to someone ማለት ነው። So the answer is D. When the police arrived, they forced the robber
the robber to hand over his gun. ጥያቄ ቁጥር 53 My sister is studying law. ከዛ blank. ከዛ A ላይ but my father is B ደግሞ neither is my father C ላይ my father isn't either D ላይ so is my father የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው so is my father. My sister is studying law so is my father. ፖዚቲቭ የሆነ ሪስፖንስ እንትን ስንል ከመጀመሪያው ጋር ማለት ነው። ስለዚህ my sister is studying law so is my father. አባቴም ህግ የሚያጠና ከሆነ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ so is my father እንላለን ማለት ነው። ትክክለኛ ምላሹ ዲ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 54 It is likely that if the pollution increases in the area, we have to take some strict measures. Blank. ስለዚህ ስለ question tag ነው። question tag ምንለው ምንድነው? It is a mini question ወይም ደግሞ it is a short question at the end of the statement. At the end of a statement. ስትራክቸሩ ወይም ደግሞ ፎርሙላው ምንድነው የሚመስለው? ስቴትመንቱ ፖዚቲቭ ከሆነ question ታጋችን ኔጌቲቭ ይሆናል። ስቴትመንቱ ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ question ታጋችን ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት we have to take some strict measures ይላል። ከዛ ዳሽ ነው ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ question ታጋችን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤ ላይ isn't it፣ ቢ ላይ haven't we፣ ሲ ላይ doesn't it፣ ዲ ላይ don't we። ሰው ትክክለኛ ምላሹ ዲ ላይ ያለው don't we ይሆናል። we have to take some strict measure ይህንን ኔጌቲቭ ስናደርገው we don't have to take አይደለ? ስለዚህ do we ይሆናል ይሄኛው ኔጌቲቭ ቢሆን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፖዚቲቭ ስለሆነ እዚህ ጋር ምንድነው don't we ይሆናል። ይሄ ኔጌቲቭ ቢሆን we don't have to ቢሆን ኖሮ do we ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ ፖዚቲቭ ስለሆነ እዚህ ጋር ደግሞ don't we እንላለን question ታጋችን ፎርም ስናደርግ ማለት ነው። so the answer is D. ጥያቄ ቁጥር 55 It is hardly likely that the old secretary is a talented person and blank. A. So is the young one. B. Nor is the young one. C. Neither the young one. D. But the young one. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው nor is the young one. It is hardly likely that the old secretary is a talented person. እዚህ ጋር hardly የምትለዋ ኔጌቲቭ ናት። ስለዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ያው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። nor is the young one ማለት young one-ም እንደዚሁ ወይም ደግሞ ወጣቱም at the same time ይሄንን እዚህ ጋር ኤክስፕረስ የተደረገውን አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው። It is hardly likely that the old secretary is a talented person. ስለዚህ ያንጓኑም እንደዚሁ ምንድነው ታለንትድ አይደለም ማለት ነው። ለምን? እዚህ ጋር hardly የምትለዋ ስቴትመንቱን ኔጌቲቭ ስላደረገች ማለት ነው። So the answer is B. ጥያቄ ቁጥር 56 We blank an important telephone call, so we must stay here for a while. A. Expect. B. Were expecting. C. Are expecting. D. Will expect. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው are expecting ነው። at the time of speaking ነው። We are expecting an important telephone call, so we must stay here for a while.
So C is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 57 ጥያቄ ቁጥር 57 How long ago blank እዚህ ጋር የሚገባው A Does she start to live here? B Has she been living in this city? C ላይ Did she leave the city? D Had she been working in this company? የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው B ላይ ያለው Has she been living in this city? ዱሬሽን ኦፍ ታይም ነው። ለዱሬሽን ኦፍ ታይም ኢን ዲስ ኮንቴክስት ማለት ነው ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ how long ago has she been living in this city? ኮንቲኒቲ ላይ ነው ማለት ነው። so B is the right one. ጥያቄ ቁጥር 58 ጥያቄ ቁጥር 58 Up to now, she's only written half of the article, but she blank all of it by tomorrow. A had finished, B finished, C will have finished, D has finished. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው C ላይ ያለው will have finished by tomorrow የሚለው by tomorrow የሚለው phrase future perfect tense እንድንጠቀም ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ የfuture perfect tense ፎርሙላን የያዘው C ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። so up to now she is only written half of the article but she will have finished all of it by tomorrow. so the answer is C. ጥያቄ ቁጥር 59 ጥያቄ ቁጥር 59 When I blank in to the restaurant, the man blank by himself at one of the tables near the window. A work / has been sitting. B worked / was sitting. C working / sat. D was working / has sat. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ወቅት ከዛ በኋላ ሁለተኛው ላይ ደግሞ was sitting ይሆናል ማለት ነው። ባለፈ ጊዜ ሁለት አክሽኖች ሲከናወኑ የቀደመው አክሽን በፓስት ኮንቲኒየስ የመጀመሪያው አክሽን በፓስት ኮንቲኒየስ ሁለተኛው አክሽን ደግሞ በሲምፕል ፓስት ይገለጻል ማለት ነው። ስለዚህ when I worked into the restaurant የሚለው ሁለተኛ ነው። የመጀመሪያው ደግሞ the man was sitting by himself at one of the tables near the window የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ላይ ወይም ደግሞ ቢ ላይ ያለው worked እና was sitting የሚሉት መልስ ናቸው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 60 ጥያቄ ቁጥር 60 By the time Dick reached the age of 60, he blank 9 books. A was writing. B will have written. D had been writing. D had written. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው had written ማለት ነው። ቀደም እንዳልኩት ነው ግን ፎርሙ ይለያያል። ባለፈ ጊዜ ሁለት አክሽኖች ሲመጡ በዚህኛው ሴንስ ደግሞ የመጀመሪያው በፓስት ፐርፌክት ሁለተኛው ደግሞ በሲምፕል ፓስት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር by the time Dick reached የሚለው ሁለተኛው ነው ማለት ነው። by the time Dick reached the age of 60 he had written 9 books. He had written 9 books. So the answer is D. እሺ ጥያቄ ቁጥር 61 Despite the fact that you blank the test tomorrow, why blank? A
will take slash don't you study, B are taking slash are studying, C would take slash would you study፣ D ላይ take slash studied። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው despite the fact that you will take the test tomorrow, why don't you study? So the answer is A። ጥያቄ ቁጥር 62 he usually blank them before the letters blank A reads slash types, B reads slash will typed, C ላይ reads slash are typed፣ D ላይ reads plus were typed። ሰው የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ሲምፕል ፕሬዘንት እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሲምፕል ፕሬዘንት ፓሲቭ ፎርሙ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ he usually reads them before the letters are typed. Before the letters are typed. So the answer is C። ጥያቄ ቁጥር 63 ጥያቄ ቁጥር 63 Why do they always blank for you? A make people to work, B make to work people, C make people work, D make people working። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው make people work። Why do they always make people work for you? make እንግዲህ ቤር ኢንፊኒቲቭ ነው የሚያስከትለው አይደለ? ስለዚህ make people to work አንልም፣ make people work ነው የምንለው ማለት ነው። So the answer is C። ጥያቄ ቁጥር 64 ጥያቄ ቁጥር 64 ጥያቄ ቁጥር 64 While they were away on holiday, they allowed blank their sewing machine. A their neighbors use, B their neighbors to use, C their neighbors used, D to use their neighbors። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው their neighbors to use ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ስናስገባ ነው ትክክለኛ ሴንስ የሚሰጠን። ወደ ስቴትመንቱ እንመለስ እስቲ። while they were away on holiday, they allowed their neighbors to use their sewing machine ወይም ደግሞ sewing machine. So the answer is B። ጥያቄ ቁጥር 65 ጥያቄ ቁጥር 65 I ከዛ sorry to hear about your father's death. You dash be very upset. A ላይ may፣ B ላይ might፣ C ላይ must፣ D could። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው must ይሆናል። I'm sorry ለማለት ነው። I'm sorry to hear about your father's death. You must be very upset. So C is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 66 Helen blank to call her mother before she leaves because her mother wants to know when her daughter is going to be home. A had better not, B is supposed, C would rather, D should have been። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው is supposed ይሆናል። is supposed. Helen is supposed to call her mother before she leaves because her mother wants to know when her daughter is going to be home. So B is the right one. ጥያቄ ቁጥር 67
ጥያቄ ቁጥር 67 blank of the tens of passengers felt relaxed till the plane landed safely since blank of the alarm lights were on during the flight. A. both slash one, B. neither slash some, C. both slash few, D. none slash all. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ነን ስላሽ ኦል ይሆናል። እናስገባ። none of the tens of passengers felt relaxed till the plane landed safely since all of the alarm lights were on during the flight. So this is the right one. ጥያቄ ቁጥር 68 ጥያቄ ቁጥር 68 The maid was not so sure whether the bracelet on the carpet was blank or it belonged to blank from the family. A. hers slash her, B. her slash her, C. his slash anyone, D. hers slash someone. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ነው የሚሆነው። The maid was not so sure whether the bracelet on the carpet was hers or it belonged to someone from the family. So the answer is D. ጥያቄ ቁጥር 69 How many blank does she have? How many blank does she have? A. brothers-in-law, B. brother-in-laws, C. brothers-in-laws, D. brother-in-law. እዚህ ጋር እንግዲህ የምንጠቀመው ኖርማሊ ብራዘር የሚለውን ፕሉላር እናደርገውና ሌላው ላይ ምንም መናክለው ነገር አይኖርም ማለት ነው። መናክለው ነገር አይኖርም። ስለዚህ how many brothers-in-law does she have? How many brothers-in-law does she have? ስለዚህ brothers የሚለው ላይ ኤስ እንጨምራለን። ብራዘር የሚለው ላይ ኤስ እንጨምራለን። ከዛ በኋላ brothers-in-law ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ላይ ምንም እንጨምረው ነገር የለም። አሁን ሎስ የሚለው እዚህ ጋር ሎ ነበረ ኤስ ጨምሮበት ሎስ ሆኗል። አይሆንም። እዚህ ጋርም እንደዛው። ስለዚህ ብራዘር የሚለውን እንወስድና ፕሉላር ስናደርገው ብራዘርስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ brothers-in-law. So A is the right one. ጥያቄ ቁጥር 70 ጥያቄ ቁጥር 70 blank is a lot of money. Blank is a lot of money. A. thousands of pound, B. 5,000 pounds, C ላይ 5,000 pound, D ላይ 5,000 pounds. እዚህ ጋር እንግዲህ ከ1000 በፊት ኤኒ ነምበር ከመጣ 1000ን ምንም አይነት ቅጥያ ወይም ደግሞ ኤስ ሌላም ነገር አንጨምርበትም ማለት ነው። ስለዚህ 5,000 pounds ፓውንድ የሚለው ላይ ግን ኤስ እንጨምርበታለን። ስለዚህ 5,000 pounds is a lot of money. A lot of money. So B is the right answer. B is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 71 It is easy to realize blank so popular among teenagers. A. Why fast food restaurants are. B. Why are fast food restaurants. C. The reason of fast food restaurants. D. The fast food restaurants. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው why fast food restaurants are
እዚህ ጋር ስናስገባው ተመልከቱ። It is easy to realize why fast food restaurants are so popular among teenagers. So is the right one. ጥያቄ ቁጥር 72 By blank enormous works he succeeded in dash the workmen blank their present jobs and dash for him. አራት ባዶ ቦታ ነው ማለት ነው ያለው 1 2 3 4 A ላይ having offered to pursue to live to work B ላይ offering persuading to live work C ላይ offering persuading living working D ላይ offering persuade to live የሚል አለ። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው offering persuading living working ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስናስገባ by offering enormous works he succeeded in persuading the workmen leaving their present jobs and working for him. So the answer is C. ጥያቄ ቁጥር 73 ጥያቄ ቁጥር 73 He made me blank the keys. A. To hand over. B. Handling over. C. Being handed over. D. hand over. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው hand over ዲ ላይ ያለው ማለት ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ ሜድ ቤር ኢንፊኒቲቭ ነው የሚያስከትለው ምንም አይነት ቱን አይወስድም ማለት ነው። so he made me hand over the keys. So D is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 74 ጥያቄ ቁጥር 74 The counselor blank the parents had discussed their son's future, advised the boy to take up engineering. A. Of whom B. whose C. who D. with whom የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው with whom ይሆናል። The counselor with whom the parents had discussed their son's future advised the boy to take up engineering. So this is the right one. ጥያቄ ቁጥር 75 ጥያቄ ቁጥር 75 Blank by his work he threw himself on his bed. A. Exhausting. B. Being exhausting. C. Exhausted. D. To be exhausted. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው exhausted ይሆናል። Exhausted by his work he threw himself on his bed. So C is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 76 ጥያቄ ቁጥር 76 Blank that the murderer was still at large. The old lady was reluctant to open the door. A. Knowing. B. Being known. C. To know. D. known. እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ጀረንድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ knowing that the murderer was still at large, the old lady was reluctant to open the door. So A is the right answer. እሺ dash she practices dash she becomes both side comparative degree እንጠቀማለን ማለት ነው። የትኛው ነው? A harder slash the more successful. B ላይ the harder slash the more successful. C ላይ harder slash more successful. D ላይ the harder slash
the most successful? የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው the harder she practices, the more successful she becomes. So the answer is ጥያቄ ቁጥር 78 You shouldn't accuse anyone blank you do not have adequate evidence in hand. A. Unless. B. So that. C. So long as. D. In case. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው so long as ይሆናል ማለት ነው። unless if not ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር do not የሚል አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ if not ነው። ሁለት ኔጌቲቭ በአንዴ መጠቀም አንችልም። so that አይሆንም፣ in caseም አይሆንም። ይሄኛው ግን so long as ማለት as long as ወይም ደግሞ provided that ወይም ደግሞ if የሚለውን ይተካሉ ማለት ነው። ስለዚህ you should not accuse anyone if you don't have adequate evidence in hand አንድ በሉ። ሁለተኛው you shouldn't ወይም ደግሞ you should not accuse anyone provided that you do not have adequate evidence in hand. You should not accuse anyone as long as you do not have adequate evidence in hand. You should not accuse anyone እዚህ ጋር so long as አይደለ? so long as ወይም ደግሞ as long as ማለት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ C is the right one. ቀጣዩ ጥያቄ She spends too much on clothes if only she blank. She blank. A. Wouldn't. B. Doesn't. C. Won't. D. Hadn't. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው wouldn't ይሆናል ማለት ነው። She spends too much on clothes if only she wouldn't. ጥያቄ ቁጥር 80 Sometimes technology may cause unsolved problems. Blank, our lives are based on it mostly. A. Apart from. B. So. C. At last. D. Even so. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ even so ይሆናል። Sometimes technology may cause unsolved problems. Even so, our lives are based on it mostly. ጥያቄ ቁጥር 81 ጥያቄ ቁጥር 81 The government managed to check the inflation rate blank most businesses started to improve their financial positions. A. Hence. B. Actually. C. Still. D. Via. Hence means therefore እንደማለት ነው። ስለዚህ A is the right answer. The government managed to check the inflation rate. Therefore, most businesses started to improve their financial positions. Or, hence, most businesses started to improve their financial positions. Nice. ጥያቄ ቁጥር 82 blank the many hardships they had to face the balloonists managed to their destination. A. Despite. B. However. C. In addition to. D. In accordance with. እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለቱ ሐሳቦች ይቃረናሉ አይደለ?
dash the many hardships they had to face, the balloonists managed to their destination. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው ዲስፓይት ነው። ዲስፓይት the many hardships they had to face, the balloonists managed to their destination. So A is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 83 The assistants worked very well. Blank, they were not fully equipped. The assistant worked very well. Blank, they were not fully equipped. እዚህ ጋም ኮንትራስቲንግ አይዲያስ ናቸው፣ ሁለቱ ይቃረናሉ። ስለዚህ በየትኛው እናገናኘው? የትኛውን ኮንጃክሽን እንጠቀም? A when, B while, C in spite of, D also. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ኦልዞ ይሆናል ማለት ነው። The assistants worked very well, although they were not fully equipped. ጥያቄ ቁጥር 84 ጥያቄ ቁጥር 84 blank no one at home, blank no one at home, በቀለ left the house in a bad temper. ቤድ ነው ያለው፣ ባድ ለማለት ነው። in a bad temper. A to find, B finding, C found, D finds. እዚህ ጋር የምንጠቀመው ጀረንድ ነው፣ አሴናውን ማለት ነው። ስለዚህ finding no one at home, finding no one at home, በቀለ left the house in a bad temper. So the answer is B. ጥያቄ ቁጥር 85 The number of orphans in towns blank at alarming rate. A have increased, B are increasing, C are many, D is increasing. Listen. A number of ስንልና the number of ስንል ልዩነት አላቸው። a number of ብለን ቀጥሎ የሚመጣው ያው ፕሉራል ናውን ነው። ከዛ የምንጠቀመው ቨርቡ ፕሉራል ነው መሆን ያለበት። a number of orphans ቢሆን ኖሮ ቀጥሎ የሚመጣው ቨርብ ፕሉራል ይሆን ነበረ። ነገር ግን the number of ካልን እንደ ሲንጉላር ነው ኮንሲደር የሚደረገው። ስለዚህ ቨርቡ ሲንጉላር መሆን አለበት ማለት ነው። በዚህም የተነሳ የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው is increasing ይሆናል። the number of orphans in towns is increasing at alarming rate. እንዳትረሱ the number of እና a number of the number of ከተባለ እንደ ሲንጉላር ነው ኮንሲደር የሚደረገው። the number of ከተባለ እንደ ሲንጉላር ነው ኮንሲደር የሚደረገው። a number of ከተባለ እንደ ፕሉራል ነው ኮንሲደር የሚደረገው ማለት ነው። so this is the right one. ጥያቄ ቁጥር 86 ጥያቄ ቁጥር 86 After blank for about 30 minutes I became a little nervous. A little nervous. A to wait, B I'm waiting, C waiting, D wait. After ከሚለው ቀጥሎ ያው ፕሪፖዚሽን ነው። ከፕሪፖዚሽን ቀጥሎ ፕሬዘንት ፓርቲሲፕል ወይም ደግሞ ቨርብ ኦፍ አይኤንጂ ነው። ስለዚህ after waiting for ነው የምንለው። after waiting for 30 minutes I became a little nervous. So the answer is C. ቀጣዩ ጥያቄ ቁጥር
87 ጥያቄ ቁጥር 87 I have blank little money that I can't buy a pair of books. A, to, B, so, C, such, A, D, such. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ሶ በዚህ ኮንቴክስት መሰረት adverb of degree ነው ማለት ነው። I have so little money that I can't buy a pair of books. Be the right one. ጥያቄ ቁጥር 88 ጥያቄ ቁጥር 88 መላኩ is the boy blank in the park yesterday. A, who you saw him. B, whom you saw him. C, which you saw. D, whom you saw. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው whom you saw ይሆናል። whom you saw መላኩ is a boy whom you saw in the park yesterday. So it is the right one. ጥያቄ ቁጥር 89 ጥያቄ ቁጥር 89 He won't give you the book until you blank for it. A, pay. B, have to pay. C, are paid. D, will pay. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ ኤ ላይ ያለው pay ይሆናል። He won't give you the book until you pay for it. Alright. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን። Comprehensions and understanding sentences ነው። ጥያቄ ቁጥር 90 It is not uncommon to see car accidents every day. ይሄን ስቴትመንት በሌላ ስንገልጸው የትኛው ይሆናል? ኤ ላይ It is common to see car accidents every day. B ላይ It is not common to see car accidents every day. C ላይ We do not see car accidents every day. D ላይ We rarely see car accidents. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው It is common to see car accidents every day. It is not uncommon ማለት It is common ማለት ነው። ደብል ኔጌቲቭ ነው። ደብል ኔጌቲቭ። ስለዚህ common የሚለውን ይሰጡናል ማለት ነው። It is not uncommon ማለት It is common ማለት ነው። So A is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 91 ጥያቄ ቁጥር 91 Although Ababa's car is only a year old, it can't climb the hill. It can't climb the hill. Although Ababa's car is only a year old. That means አንድ አመቱ ነው ገና። ያው መኪናው ከተገዛ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን it can't climb the hill. ፓወር የለውም ማለት ነው አይደለ? ኤ ላይ Ababa's car is new but not powerful enough. B ላይ the car is old but powerful enough. C ላይ the car is new but too powerful. C ላይ the car is old but powerful enough. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው Ababa's car is new but not powerful enough. ያው Ababa's car is only a year old. It can't climb the hill. ስለዚህ ፓወርፉል አይደለም መኪናው። ሂሉን መውጣት አልቻለም። ፓወርፉል አይደለም ግን መኪናው ያው አንድ አመቱ ነው ገና አዲስ ነው ማለት ይቻላል። So A is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 92 ጥያቄ ቁጥር 92 Sarun arrived at the meeting before Azeb. ስለዚህ ከአዜብና ከሳሮን ቀድሞ ስብሰባው
ቦታ ወይም ደግሞ ስብሰባው ላይ ቀድሞ የደረሰው ማን ነው? ሳሮን። በት አፍተር ሀያት ይላል። በት አፍተር ሀያት ሳሮን arrived at the meeting before አዜብ but after ሀያት in what order did they arrive? A አዜብ ሳሮን ሀያት B ሳሮን ሀያት አዜብ C ሀያት ሳሮን አዜብ D ሳሮን አዜብ ሀያት ሳሮን ነው የሚለው ያው ሳሮን አልኩት። ስለዚህ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ነው። ያው ሳሮን arrived at the meeting before አዜብ ስብሰባው ቦታ ጋር ከአዜብ ቀድማ የደረሰችው ሳሮን ናት። ነገር ግን ሳሮን በማ ትቀደማለች ነው? በሀያት። ከሳሮን ደግሞ ቀድማ ስብሰባው ቦታ ላይ የተገኘችው ሀያት ናት። ስለዚህ በቅደም ተከተል ስናስቀምጣቸው ኢንኦርደር ቀድሞ በደረሰ ማለት ነው ሀያት፣ ሳሮን፣ አዜብ። ስለዚህ ሲ ላይ ያለው ትክክለኛ ምላሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 93 ጥያቄ ቁጥር 93 I have been writing a book since last year. I have been writing a book since last year. What does it mean? A. I started writing a book a year ago and finished in that year. B. I finished the book last month. C. I finished a book before last year. D. I started writing a book last year and I am still working on it. እዚህ ጋር የተጠቀመው ምንድን ነው? I have been writing ነው። I have been writing ነው። ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። ባለፈ ጊዜ ተጀምሮ ስቲል ኢንኮንቲኒቲ ላይ ካለ የአክቲቪቲ ባለፈ ጊዜ ነው የተጀመረው። ስቲል ኢንኮንቲኒቲ ላይ ካለ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ እንጠቀማለን። ስለዚህ በሌላ አገላለጽ I have been writing a book since last year ማለት I started writing a book last year and I am still working on it ማለት ነው። So the answer is D. ጥያቄ ቁጥር 94 ጥያቄ ቁጥር 94 We did it in spite of its being difficult. We did it in spite of its being difficult. ከባድ ነው፣ አስቸጋሪ ነው፣ ነገር ግን አድርገነዋል ወይም ደግሞ ፈጽመነዋል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? A. It was not difficult, so we did it. B. We did it although it was difficult. C. It was too difficult for us to do. D. We hardly did it. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ ቢ ላይ ያለው we did it although it was difficult. ጥያቄ ቁጥር 95 ጥያቄ ቁጥር 95 ሰንተንስ ኮምፕሊሽን ነው፣ ያው ቮካብለሪ ነው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ ቁጥር 95 During a period of protracted illness, the risk can become infirm, blank the strength to work and many of the skills he once possessed. ኢንፊርም ማለት ያው ዊክ እንደ ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር ሊገባ የሚችለው ቃል የትኛው ነው? ኤ ሪጌኒንግ፣ ቢ ሉዚንግ፣ ሲ ፐርሱዊንግ፣ ዲ ዲዛይሪንግ። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ ሉዚንግ የሚለው ነው። ሉዚንግ የሚለውን እዚህ ጋር ስናስገባ ስቴትመንቱን ኮምፕሊት ያደርግልናል ማለት ነው። ዱሪንግ ኤ ፔሪድ ኦፍ ፕሮትራክትድ ኢልነስ the risk can become infirm, can become weak, losing the strength to work and many of the skills he once possessed. So B is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 96 The blank of mass literacy coincided with the first industrial revolution. ባዶ ቦታ ላይ የሚገባው A reappearance, B
ኢመርጀንሲስ፣ ሲ ሴሌክሽን፣ ዲ ሶርስ። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ስንል ያው ኢመርጀንሲ ብለን ያው መናወራበት ኬዝም አለ አይደለ? ስለዚህ the emergencies of mass literacy coincided with the first industrial revolution. Industrial revolution, emergency, rising up ማለት ነው። ብቅ ብቅ ማለት። Anyways, B is the right answer. ጥያቄ ቁጥር 97 In Ethiopia, there are many blank animals and blank flowers, respectively. A. Endemic / exotic. B. Genetic / scientific. C. Endogenous / exogenous. D. Barbaric / domestic. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው ኤንዳሚክ / ኤግዞቲክ ይሆናል ማለት ነው። ኤንዳሚክ ማለት ያው ኔቲቭ ማለት ነው፣ ብርቅዬ እንደማለት ነው። ከሌላ ሀገር ደግሞ ያስገባናቸው ከሆኑ የኤንዳሚኩ ተቃራኒ ነው የሚሆነው፣ ኤግዞቲክ ማለት ነው። So in Ethiopia there are many endemic animals and exotic flowers respectively. So the answer is A. ጥያቄ ቁጥር 98 blank English grammar differs from traditional grammar in a number of ways. እዚህ ጋር traditional፣ ስለዚህ differs ያው እዚህ ጋር ከምኑ ጋር A an old፣ B contemporary፣ C abridged፣ D random። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ኮንቴምፖራሪ ይሆናል። ኮንቴምፖራሪ ማለት ሞደርን ማለት ነው። ሞደርን ኢንግሊሽ ግራመር ዲፈርስ ፍሮም ትራዲሽናል፣ ወይም ደግሞ ኮንቴምፖራሪ ኢንግሊሽ ግራመር ዲፈርስ ፍሮም ትራዲሽናል ግራመር ኢን ኤ ነምበር ኦፍ